Om Swastiastu. Okay, allow me to introduce myself. My name is Komang Dipitra Kusumarana with SIN 2413031005. In this presentation, I will explain the answer to the final semester exam question. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal ujian akhir semester. Oke, adapun pertanyaan yang pertama, protein metabolism and athlete consume protein supplement at 3 times the normal daily requirement for 6 months. Laboratory tests show elevated blood urea levels, while kidney function has begun to decline. Question: analyze the relationship between protein degradation, amino acid metabolism, and the function of the urea cycle in explaining this condition. Provides recommendation based on the concept of biosynthesis. Jadi, pertanyaan yang pertama itu eh, analisis hubungan antara degradasi protein metabolisme asam amino, pembentukan amonia, dan fungsi siklus urea dalam menjelaskan kondisi tersebut. Berikan rekomendasi berdasarkan konsep biokimia. Okay, answer. An athlete will consume protein at 3 times the normal requirement will experience increased amino acid degradation. This process produces ammonia, which is converted into urea by the urea cycle in the liver. As a result, blood urea level increase, forcing the kidney to work hard to excrete it. Over time, this action may impair kidney function. Therefore, protein intake should may the body's need be accompanied by adequate water consumption, and kidney function should be monitored regularly. Jadi, jawabannya itu di mana seorang atlet itu mengonsumsi protein 3 kali kebutuhan normal akan mengalami peningkatan degradasi asam amino. Nah, proses ini menghasilkan amonia yang kemudian diubah menjadi ureum melalui siklus urea di hati. Nah, akibatnya kadar ureum dalam darah itu meningkat sehingga ginjal bekerja lebih keras untuk mengekskresikannya. Nah, jika berlangsung lama, kondisi ini dapat menurunkan fungsi ginjal. Oleh karena itu, asupan protein yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh disertai konsumsi air yang cukup dan pemantauan fungsi ginjal secara berkala. Okay, question number 2. A mutation in the gene encoding a translation initiate factor cause protein synthesis within the cell to process very slowly. Question: explain the state of protein biosynthesis disturbed by this condition and predict its impact on cellular metabolism and function. Jadi pertanyaannya, jelaskan tahapan biosintesis protein yang terganggu akibat mutasi tersebut serta prediksi dampaknya terhadap metabolisme dan fungsi sel. Answer: a mutation in the gene encoding the translation initiation factor describe the initiation stage of protein synthesis, making in this work for ribosome to begin translation. As a result, protein synthesis becomes slower, and the production of enzyme and essential protein decreases. This condition impairs cellular metabolism, growth, cell division, and tissue repair. Jadi, mutasi pada gen yang mengode faktor inisiasi translasi mengganggu tahap inisiasi sintesis protein sehingga ribosom sulit memulai proses translasinya. Nah, akibatnya sintesis protein menjadi lebih lambat dan produksi enzim serta protein akan menurun. Kondisi ini mengganggu metabolisme sel, pertumbuhan, pembelahan sel, dan perbaikan jaringan. Okay, question number 3. A mutant bacterium is unable
the synthesis the amino acid tryptophan and can therefore only grow in a medium containing tryptophan. Question: analyze why this condition occur and explain how the amino acid biosynthesis pathway affects the organism growth. Di pertanyaannya, analisis mengapa kondisi tersebut terjadi di dan jelaskan bagaimana jalur biosintesis asam amino memengaruhi pertumbuhan organisme. Dan swirl. The mutant bacterium cannot synthesize tryptophan because a key enzyme in the tryptophan biosynthesis pathway is defective. Consequently, the bacterium can only grow in a medium containing tryptophan as this amino acid is required for protein synthesis. This demonstrates that amino acid biosynthesis is essential for normal growth and survival. Jadi, bakteri mutan tidak mampu mensintesis triptofan itu karena enzim penting dalam jalur biosintesis triptofan mengalami kerusakan. Nah, akibatnya bakteri hanya dapat tumbuh pada media yang mengandung triptofan karena asam amino tersebut diperlukan untuk sintesis protein. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya biosintesis asam amino sangat penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme. Question number 4. Jadi, pertanyaan yang keempat itu dari kasus seorang pasien mengalami defisiensi enzim transminase sehingga metabolisme beberapa asam amino itu terganggu. Nah, pertanyaannya, evaluasi konsekuensi gangguan tersebut terhadap produksi energi, keseimbangan nitrogen dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Okay, the answer. A deficiency of transminase enzyme disrupt the degradation of several amino acids, resulting in reduction formation of keto acids that are needed for energy production. In addition, nitrogen balance is disturbed because amino group transfer cannot occur efficiently. Consequently, energy production decreases the synthesis of important biomolecules in reduce and overall metabolism in impaired. Jadi, defisiensi enzim transminase mengganggu degradasi beberapa asam amino sehingga pembentukan asam amino keto sebagai sumber energi menurun. Nah, selain itu, keseimbangan nitrogen terganggu karena perpindahan gugus amino tidak berlangsung optimal. Nah, akibatnya produksi energi menurun, sintesis biomolekul penting berkurang dan metabolisme tubuh ikut terganggu. Oke, pertanyaan yang kelima. Ada kasus seorang bayi mengalami mutasi pada enzim ornitin transcambimylase sehingga kadar amonia darah meningkat drastis. Nah, pertanyaannya, analisis penyebab hiperamonia tersebut berdasarkan mekanisme siklus urea dan jelaskan mengapa kondisi tersebut sangat berbahaya bagi sistem saraf. Oke, dan answer in mutation in the ornithine transcarbamylase enzyme disrupt the urea cycles, preventing ammonia from being converted into urea as a result ammonia accumulation in the blood. Causing hyperammonia, this condition is highly toxic to the nervous system because ammonia damages brain cells, leading to cerebral edema, impaired consciousness, seizures, coma, and even death if left untreated. Jadi, mutasi pada enzim ornithine transcarbamylase itu menghambat siklus urea sehingga amonia tidak dapat diubah menjadi ureum. Nah, akibatnya terjadinya hiperamonia. Nah, kondisi ini sangat berbahaya bagi sistem saraf karena amonia bersifat sangat toksik terhadap sel otak sehingga dapat menyebabkan edema otak, gangguan kesadaran, kejang koma, bahkan kematian apabila tidak segera ditangani. Oke, question number 6. Jadi,
Ada kasus pasien menderita gout memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi akibat gangguan metabolisme purin. Nah, pertanyaannya, jelaskan eh, proses degradasi protein purin hingga terbentuknya asam urat. Kemudian evaluasi mengapa perubahan pola makan dapat membantu mengurangi gejala penyakit tersebut. Oke. Purine degradation begins with adenine to guanine, which are converted into hypoxanthine, xanthine, and finally uric acid by the enzyme xanthine oxidase. In gout patient, excess uric acid form crystal in the joint, causing inflammation and pain. Therefore, reducing the intake of purine-rich foods such as organ meats, red meat, and seafood decrease uric acid production and helps reveal good symptoms. Jadi, degradasi purin dimulai dari adenin dan guanin yang diubah menjadi hiposaktin, santin, dan akhirnya eh, jadi asam urat oleh enzim kantin oksidase. Nah, pada penderita gout, kelebihan asam urat ini membentuk kristal pada persendian sehingga menyebabkan nyeri dan peradangan. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi makanan tinggi akan protein, mohon maaf, purin dapat membantu menurunkan pembentukan asam urat, mengurangi gejala penyakit tersebut. Jadi question number 7, ada kasus, nah berbeda dengan yang sebelumnya tadi, purin hasil akhir degradasi pirimidin tidak menyebabkan penumpukan kristal. Nah, bandingkan proses degradasi purin dan pirimidin serta analisis mengapa keduanya menghasilkan dampak fisiologis yang berbeda. Oke, dan sort the main difference between purine and pyrimidine degradation lies in their end products. Purine degradation products is uric acid, which are poorly soluble and can accumulate as crystal in the joints. In contrast, pyrimidine degradation produce beta-alanine, beta-amino isobutyrate, carbon dioxide, and ammonia, which are easily metabolized or external by the body. Therefore, only purine metabolism is associated with gout, whereas pyrimidine metabolism is not. Jadi perbedaan utama pada degradasi purin dan pyrimidine terletak pada produk akhirnya, yang dimana pada purin menghasilkan asam urat yang dapat mengendap sebagai kristal, sedangkan pada pirimidin menghasilkan beta-alanin dan beta-aminoisobutirat, karbon dioksida, dan amino yang di metabolisme atau dikeluarkan. Oleh karena itu, hanya metabolisme purin yang berhubungan dengan gout. Oke, question number 8. Sel kanker mengalami pembelahan sangat cepat sehingga membutuhkan nukleotida dalam jumlah yang besar. Analisis hubungan antara biosintesis purin dan pirimidin dengan pertumbuhan sel kanker dan jelaskan mengapa beberapa obat kemoterapi menargetkan jalur tersebut. Oke, dan answer. Cell divide rapidly and require large amount of purine and pyrimidine for DNA and RNA synthesis. As a result, this biosynthesis pathway become highly active. Several chemotherapy drugs target this pathway by inhibits nucleotide synthesis, thereby disrupting DNA replication, slowing cell division, and suppressing cancer cell growth. Jadi, sel kanker membelah dengan cepat sehingga membutuhkan purin dan pyrimidin dalam jumlah besar untuk sintesis DNA dan RNA. Nah, oleh karena itu, em, jalur biosintesis nukleotida menjadi sangat aktif. Nah, beberapa obat kemoterapi menghambat jalur ini sehingga sintesis DNA dapat terganggu. Nah, pembelahan sel melambat dan pertumbuhan sel kanker dapat ditekan.
Okay, question number 9. Jadi ada suatu virus yang memiliki materi genetik berupa RNA bukan DNA. Nah, pertanyaannya, evaluasi apakah virus tersebut mengikuti dogma sentral biologi molekuler secara langsung dan jelaskan mekanisme ekspresi gen yang terjadi pada virus RNA. The answer, RNA virus do not always follow the central dogma directly because they use RNA instead of DNA as their genetic material. Positive sense, RNA virus can use their RNA directly as mRNA for protein synthesis, whereas negative sense, RNA virus must first synthesis mRNA. In retrovirus, RNA is first converted into DNA by the enzyme reverse transcriptase before being described into mRNA. Therefore, the mechanism of gen expression in RNA virus depends on the type of RNA genome they process. Jadi, em, pertanyaan yang eh, jawabnya itu virus RNA itu tidak selalu mengikuti dogma sentral secara langsung karena menggunakan RNA sebagai materi genetik. Virus RNA untai positif dapat berfungsi sebagai mRNA, sedangkan virus RNA untai negatif harus membentuk mRNA terlebih dahulu. Pada retrovirus, RNA diubah menjadi DNA oleh enzim transkriptase balik sebelum transkripsi oleh menjadi mRNA. Oke, question number 10. Jadi pertanyaannya, ada sebuah penelitian bioteknologi digunakan plasmid sebagai vektor untuk memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri. Nah, pertanyaannya, jelaskan mengapa plasmid dipilih sebagai vektor dibandingkan kromosom bakteri, serta analisis karakteristik plasmid yang mendukung rekayasa genetika. Okay, then sword plasmid are caused as vector because there are small cellular DNA molecules that can replicate independent inside bacterial cell. They are easy to modify, insert within the human insulin can, and transfer into bacteria. In addition, plasmid usually contain selectable marker gens, such as antibiotic resistance gens, allowing researchers to easily identify bacteria that have successfully incorporated the insulin gen. This characteristics making plasmid highly effective tools for genetic engineering. Di jawabannya, plasmid ini dipilih sebagai vektor karena merupakan DNA sirkular, kecuali yang DNA sirkular kecil yang dapat bereplikasi secara mandiri di dalam bakteri. Nah, plasmid mudah dimodifikasi, disisipkan gen asing, dan dipindahkan ke dalam sel bakteri. Nah, selain itu, plasmid juga memiliki gen penanda sehingga memudahkan seleksi bakteri yang berhasil membawa gen ke target. Oke, pertanyaan yang ke-11. Jadi, di mana ada sebuah manusia akan diekspresikan pada bakteri Escherichia coli, tetapi protein yang dihasilkan tidak terbentuk. Nah, analisis perbedaan struktur gen eukariotik dan prokariotik yang menjadikan penyebab kegagalan tersebut, serta jelaskan solusi yang dapat dilakukan. Jadi, uh, human and bacterial gens differ in their structure. Eukaryotic gens contain intron, where prokaryotic gens do not. And Escherichia cannot remove intron because it lacks the mRNA splicing machinery. As a result, the human gens cannot be expressed properly and the function protein is produced. A common solution is to use complementary DNA, cDNA, which is synthesized
from mature mRNA and large intron, allowing efficient expression in HOE. Jadi, gen pada manusia dan bakteri memiliki struktur yang berbeda. Nah, gen eukariotik itu mengandung intron, sedangkan gen prokariotik itu tidak mengandung intron. Nah, dan Escherichia coli ini tidak memiliki mekanisme RNA splicing. Nah, akibatnya gen manusia tidak dapat diekskresikan dengan benar. Nah, solusinya adalah menggunakan cDNA yang dibuat dari mRNA yang matang sehingga tidak mengandung intron dan dapat diekskresikan secara efisiensi di dalam HOE. Oke, question number 12. Dalam proses PCR tidak terjadi amplifikasi DNA meskipun seluruh tahapan telah dilakukan. Nah, pertanyaan evaluasi kemungkinan penyebab kegagalan tersebut berdasarkan komponen PCR, template DNA, primer, DNA polymerase, DNTP, buffer, dan eh, magnesium Mg2 positif serta eh, kondisi siklus PCR. Jadi, PCR application may fail due to problems with the template DNA primer, tag DNA polymerase, TNTPS, buffer, or Mg plus concentration. Poor quality or insufficient template DNA include correct primary design in sorry, insufficient template, then incorrect primer design, inactive tag polymerase degradation, DNTPS, unsuitable buffer consumption, or inappropriate Mg2 plus level can inhibit DNA application. In addition, in core PCR cycling, conditions such as unsuitable denaturation, annealing, or excitation temperature and times may also prevent successful amplification. Therefore, all PCR component and cycling parameters should be optimized to obtain the desired DNA production. Jadi kegagalan amplifikasi PCR dapat disebabkan oleh DNA template yang berkualitas yang rendah. Nah, primer yang tidak sesuai, TEG ya, DNA polimerase yang tidak aktif, dan DNP yang rusak, serta buffer atau konsentrasi Mg2+ yang tidak optimal. Nah, maupun kondisi siklus PCR yang tidak tepat. Oleh karena itu, seluruh komponen dan parameter PCR itu harus dioptimalkan agar amplifikasi DNA berhasil. Nah, seperti pada gambar di samping ini yang merupakan tahapan-tahapan dari eh, proses PCR yang dimana yang pertama itu denaturasi, kemudian annealing, kemudian excitation seperti itu. Oke, pertanyaan question number 13. PCR banyak digunakan dalam identifikasi forensik, diagnosis penyakit, dan deteksi organisme hasil rekayasa genetika. Nah, pertanyaannya, bandingkan ketiga aplikasi tersebut berdasarkan prinsip kelebihan dan keterbatasan serta implikasi etis penggunaannya. Dan SWORD, PCR use the same party principles of amplifying spatially than a sequence, but its application differ in forensic identifies individual sub-DNA profiling. In the CSS diagnosis, it detect pathogen or genetic mutation and GMO detection. In it identifies insert transgens. PCR is highly sensitive and accurate, but it requires high quality samples and is gone to contamination. Ethical concerns include genetic privacy,
patient confidentially and public sector of GMO. Jadi PCR menggunakan prinsip yang sama, yaitu memperbanyak sekuen DNA spesifik tetapi terapannya yang berbeda. Dalam forensik digunakan untuk identifikasi individu, dalam diagnosis penyakit penyakit untuk mendeteksi patogen atau mutasi genetik, dan pada GMO untuk mendeteksi gen transgen. Nah, PCR ini memiliki sensitivitas dan akurasi tinggi, tetapi memerlukan sampel yang baik serta rentan terhadap kontaminasi. Nah, aspek etika meliputi privasi genetik, kerahasiaan pasien, dan penerima masyarakat terhadap GMO. Oke, question number 14. Jadi, kasus pemerintah berencana mengembangkan padi transgenik yang tahan kekeringan untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, teknologi green, maaf, pertanyaan itu evaluasi manfaat risiko lingkungan dan risiko kesehatan serta aspek-aspek sosial ekonomi dari penggunaan tanaman transgenik tersebut sebelum dilepas ke dalam masyarakat. Nah, jadi transgenic rice provided benefits as improved drought tolerance, high crop yields, enhanced food security. However, it may pose environmental risks, including gain flow to wild plant and reduced biodiversity. Risks are generally low if the crop passes strict safety assessment, but long-term monitoring remains important. From a socioeconomic perspective, transgenic rice can increase farmers' productivity, cost, public acceptance, and dividends of biotechnology campaigns should be considered before it is released. Jadi, padi transgenic ini dapat memberikan manfaat berupa ketahanan terhadap kekeringan, peningkatan hasil panen, dan ketahanan pangan. Nah, namun dari itu ada pula risikonya bagi lingkungan seperti aliran gen ke dalam tanaman liar dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, risiko kesehatan umumnya rendah apabila telah lolos uji keamanan, tetapi tetap memerlukan pemantauan jangka panjangnya. Dari aspek sosial ekonomi, teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas petani. Nah, tetapi biaya benih, penerimaan masyarakat, dan ketergantungan terhadap perusahaan bioteknologi itu perlu dipertimbangkan lagi. Oke, last question number 15. Dia ada teknologi CRISPR Cas9 yang memungkinkan penyuntingan gen menyebabkan penyebab eh, penyakit keturunan pada embrio manusia. Nah, jika Anda menjadi anggota Komite Bioetika Nasional, rumuskan rekomendasi mengenai penggunaan teknologi tersebut dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, etika, hukum, dan dampaknya bagi generasi mendatang. Kid answer, as a member of the National Bioethics Committee, I would recommend that CRISPR Cas9 be limited to research or and the treatment of severe inherited disease under strict regulation. Scientifically, it has great potential to prevent genetic disorders, but unintended mutation of target effects still pose risks. Ethical and legally, its use should require rigorous oversight, informed consent, and compliance with national regulation. Considering its impact on future generation, clinical use should
only be permitted after it is really effectiveness and long-term effect have been clearly demonstrated. Jadi sebagai anggota Komite Bioetika Nasional, mungkin saya dapat merekomendasikan agar CRISPR Cas9 ini hanya digunakan untuk penelitian dan pengobatan penyakit keturunan yang serius dengan pengawasan ketat. Nah, meskipun berpotensi mencegah penyakit genetik, namun teknologi ini masih memiliki risiko mutasi yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu, penerapan harus memenuhi aspek ilmiah, etika, hukum, serta mempertimbangkan dampak terhadap generasi yang akan mendatang. Seperti itu. Oke, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.